है बंधुरा देखुन ये है मोरिंगा की ब्रांच। इसको हम काटने के बाद यहाँ हम प्लास्टिक देकर इसको बंद कर दिया क्योंकि इसका हाइड्रेशन नहीं हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाने के लिए इसको हम कर दिया। इसमें बाष्पायन जो होता है, सालोक संश्लेष जो होता है, फोटोसिंथेसिस, इसको होने के बाद यहाँ से पानी निकलेगा या धूप से सूख जाएगा, इसीलिए इसको हम बंद कर दिए। ठीक है, এটা একটা সজনে গাছ বা নাজনে গাছের ডাল। এটাকে আমি নতুন চারা তৈরি করার জন্য এই মাথাগুলোকে একটু বেঁধে নিয়েছি প্লাস্টিক দিয়ে। এতে তারপর এই অংশটাকে আমি ছিলে নিয়েছি। এরপর আমি এখানে ম্যানকোজেব আর কার্বেন্ডাজিম সাব পাউডার দিয়ে, ম্যানকোজেব এবং কার্বেন্ডাজিম এটা দিয়ে আমি এটাকে অ্যান্টিফাঙ্গাস আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমি এখানে গুলে নিয়েছি। দেখুন এখানে আমি অ্যান্টিফাঙ্গাস দিয়ে দিচ্ছি, এই অংশটাকে আমি অ্যান্টিফাঙ্গাল দিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে অ্যান্টিফাঙ্গাল মেডিসিন কার্বেন্ডাজিম এবং ম্যানকোজেব এটা দিয়ে নিচ্ছি। দেওয়ার পর এটাকে আমি नतून चारा करार जन्नो रेडी करबो। एखन एटाके आमी रेखे देबो 5 मिनट। इसको हम रख देंगे 5-7 मिनट के लिए सूखने के लिए। उसका बाद हम इसको रोप देंगे, प्लांटिंग कर देंगे। देखिए इसमें फंगल ना आने के लिए हम ये कर रहा, इसमें फंगस आ जाता है, फंगस के रुकने के लिए हम ये कर रहा है। देखिए एटा साजने बा नाजने डाल। एरपरे आमी এই অংশটাই এটাকে আমি দিয়ে নেব। দেওয়ার জন্য আমি ফুটো করে নিয়েছি। এখানেও পাত্রটাকে ফুটো করে নিয়ে আছে। দেখুন এই পাত্রকে ড্রেনিং করা আছে। এরপর আমি এটাকে এঁটে দেবো। এটা এইভাবে দিয়ে নেব। দেখুন দেওয়ার পর এখানে আমি এটাকে ভরে নেবো। এটা অ্যালোভেরার টুকরো, অ্যালোভেরা। এই যে অ্যালোভেরার টুকরো, এটা আছে আপনার 100 মিল বা কাঠের গুঁড়ো। এই দেখুন हाँ এটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেল। দেখুন বন্ধুরা এটাকে আমি 15-20 দিন রেখে দেবো। তারপর এই যে অ্যালোভেরা আছে, অ্যালোভেরার টুকরো এটা দিয়ে নিলাম, নিয়ে এটাকে এখানে দিলাম। দেওয়ার পর কাঠের গুঁড়ো দিয়ে নেব। काठेर गुड़ो दिए नीलम। ढक्कन के अंदर से इसको हम पुश करेंगे। उसका बाद यहाँ दे देंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे। उसका बाद हम छोड़ देंगे धूप में इसको। इस दोनों को हम छोड़ देंगे 15-20 दिन के लिए। ये मोरिंगा का पेड़ बनाने के लिए ये एक तो प्रोपागेशन, ये एक तो सिस्टम। एक ही बार पानी देंगे। इसका बाद कैसे पानी देने का तरीका है, इसमें हमें बाल्टी के अंदर पानी, देखिए ये पानी के अंदर इसको हम छोड़ देंगे। ऐसे करके छोड़ देंगे, अपने आप पानी में भर जाएगा। ठीक है बंधु, देखते रहिए वीडियो को, देखते थकुन वीडियो। इसको भी हम पानी में छोड़ देंगे। होल से पानी अंदर घुस जाएगा। ये होल है, ये दोनों होल है, इधर भी होल है।
होल की अंदर से ये पानी घुस जाएगा। इसमें हम पानी में अंदर छोड़ देंगे। बस 2-1 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे, पानी अंदर घुस जाएगा। उसका बाद हम इसको उठा लेंगे। এটা এইভাবে জল ঢুকে যাবে ভিতরে, আলাদা করে এইভাবে জল দেওয়ার দরকার নেই। এইভাবে জল দেওয়ার দরকার নেই, এইভাবে রেখে দিলে জল ঢুকে যাবে। এইভাবে 15 থেকে 20 দিন রেখে দেবো, এখান থেকে নতুন চারা তৈরি হয়ে যাবে। ঠিক আছে বন্ধু, অনেকেই আমার কাছ থেকে এর চারা চেয়েছে, তাই আমি এইভাবে তাকে চারা তৈরি করে দিয়েছি। ঠিক আছে বন্ধু, দেখতে থাকুন ভিডিওটা। পরবর্তী ভিডিওর জন্য লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইবের অনুরোধ রইল। এ বলে ভিডিও থেকে আসছি। খুদা হাফেজ। আর এটা করার জন্য দেখুন আমি সাপ পাউডার ইউজ করেছি, ভ্যানকোজেব। ঠিক আছে বন্ধু, ভিডিও থেকে আসছি। লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইবের অনুরোধ রইল। খুদা হাফেজ।